bigay ka na biyagan na may nagayang to ni. Sabi pa lamang mana ipagaya ko. Ano medyo bito na tama ko eh. Testing nga dito na nagadekan na. Kare yun na nagadekan na. Eddie, wow. Pagabalo. Amo pagabalo sa magayang. Huh? Tani fulano bito yore mamanwe eh. What? Iya. Tangala ko tanga na to eh. One plato magafu na tuloy ito manango nga. Magising nga na eh. Ito may tiyan manango urte karong urit talag to eh. What? Ito may chichichat dere. Tangala ko tanga na tuloy wa. Ni na tumakusing namba. What? Wait lang. Tanay gabito imanono ko eh. Ani kikingwa yo tade agaw yari barabaragan na. What? Ha. Sangawi si mamu mabi ipahiganti ni fulana. Si ko lamang inal lima fulano. Magin naggabi ng takan na takatato. What? Ano ano pa ito ba na kanuga pa? Tangala ko tanga na tuloy wa. Ni na tumakusing namba. What? Skila pa na kung amma ni tane. Uy, talaga tama kusing. Kumanga na ba lamang? Kumanga na ba lato dalag? Skila na kong rasyan, uno roho, uno kurilaw. Kumanga na ba lamang? Aba, matindi! Magafo ko na. Pasok. Nagafa na mamarag ko rin. Naloko na. Si na kuno, best magafo ko naman ako rin natafog ng lago nga. Namere! Nakadag! Yatong ipangulan ni kong. Bitang paga. Tana mag-enjoy ka, bito ay. Uli na ikasa, uli na ibanwe. Ay, tamang nga naman ako rin. Ano mo ka rin nga? Oh no! Luso na lang apak ko. Magafo na ito, mere. Uli. Masingat, takalaman na hindi ka mamarag datong eh. Hindi mabising tulay eh. Eddie, wow. Manuli ka. Kusingan mo uli. Makusik ka uli. Ay, mabising nga na tulay eh. Tangalakot ang nga na tulay eh. Kung di pa na kung matulay, nagug eh. O, nina. Oh! Wala. Inyari! Wala natin mo gamak kusing. Sakto na, gamamarag. Masingat. Takalamag. Huwag naman. Kinanang ko rin. Oh no! Galit na ito badi. Masingat. Takalamang mo sindi ka. Last. 2 points. Kaganti nga na bala ka ni fulano. Uli. Nano, siwag da uli. Ilak ka na bito uli yari. Tala, baka igamana ikwana. Nga natalatalakor ganda nga na yun eh. Maligat nakalama talatalakor ganda nga na. What? Oh no! Maginag ka. Ang si Kuyo Remesi pagkaputor tagdukol. Ano mo? Si Kuyo suri ato. Easy pakata ka nga na. Po mula tamba to pagipagilakaywan na tampa sisinita to nga. Maginag ka tato. Po mo 1 to 3 inik ko. Maginag ka. Po mula tamba to tingat to mo. Si Kola lo panueta ko ta ni. What? Panueta ko igumungan eh. Namuta pakidayo na. Abi ibalo ko niko. Nagkarato. Abi nga na panueta ko igumungan eh. Ano na lago ko? Naloko na. Grabe na si fulano pinintena nga na. Naloko na.
Binabati po kita, Sir Ascaljo Maguliano Binag, watching from Abu Dhabi, UAE. Ingat kamutatong po. Sir Rodrigo Abalos, watching from Tumawini, Isabela. Shout out po. Binabati rin kita, Ma'am Jenka Kadangyaw Agustin, watching from Abra. Binabati po kita. Martina Gumaru, watching from Kamasi, Tumawini, Isabela, ma'am. Shout out din kay Ma'am Det Antonio Alam, watching from Santo Tomas, Isabela. Ricamaro family from Bonito, Sullivan. Shout out po. Binabati rin kita, Ma'am Christina Magadatu, watching from Tuguegarao City, ma'am. Ros Laba, watching from San Roque, Santo Tomas. Binabati po kita, ma'am. Reni Fabon, watching from Bangag, City of Ilagan. Sir Junior Baligod, watching from Cagayan. Binabati po kita, sir. Tita Bawi Katagatan, watching from Balileng. Shout out po. Ma'am Francis Katan, shout out din po, ma'am. Binabati rin kita, Alawigan Shea James, watching from Kabagan, Isabela. Josel Panganiban, binabati po kita. Binabati rin kita, Ma'am Joan Bautista Tuwengan, watching from Kuwait. Ingat ka mo tatong, ma'am. Josephine Bangilan, watching from Santa Maria, Isabela. Shout out po. Ma'am Jasmine Panzi, watching from Kuwait. Ingat ka mo po tatong. Family Mendoza and Family Dancel, watching from Naguilian Sur. Binabati ko po kayo. Midamor Batung, watching from Taguig City. Sir, shout out po. And last, Nick Shea Soriano Mansibang, watching from Kawayan City. Adi lamang labitari, mga kaibanag, mga kababayan. So, no next video na lamang ikarwang ira to shout out. So, no nakaya ka ni video, please like and share. And no may pagkapo nakafollow, aming katamang i-ma-follow. Mabalo ta pagiraw, bye-bye, and God bless.